bi araba juin kalo kile mugan ani saba san ba fila mugan ni fila ka bɔ ka maliyɛn den cɛ ni muso fo denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ mali kɔ k'aw bɛɛ lajɛlen foli don ni foli tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ kuma min kan n'o ye CNT ni gouvernement ka mankan ye kuma ye n bɛ don a kɔnɔ n bɛ dɔ fɔ a la mɛ ɲani n ka dɔ fɔ a la kasara jugu minnu kɛra mali la n ye n tile fila ye n bɛ bɔ n tɛ dugawu kɛ a ka kan ka dugawu kɛ hali n'a sɔrɔ ni ma kuma bɛɛ b'a dɔn ko ni degunnen don fɛ ko tɛ mɛ dugawu b'o kɛ ala ka hinɛ kɛ taabatɔw la ala ka yafa k'u ma ala k'u ni ma cɛ ɲɛ ala k'a mɛn ka saraka b'u ye minnu fɛnɛ bananen don ala ka kɔrɔtali ɲuman d'u ma ni y'olu fo ni n tilala n b'a yira maliyɛndenw na an ka hakili kɛ kelen ye an k'an faga kɛ kelen ye a ka dɔn k'a fɔ an maliyɛnden kelen kelen dusukun tɔɔrɔlen bɛ cogo min an ka faamaw an ka finitigiw u dusukun tɔɔrɔlen bɛ ka tɛmɛ an kan a k'a bila u kunna k'a fɔ an kelen kelen an bɛɛ bɛ baara dɔ de la den bɛ bi a tabaga de bolo mɔgɔ si tɛ bɔ ka mugu ni kisɛ ta k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ i ka pɛridi kɛlɛ la o tɛ mɔgɔ si ka laɲinɛ ye nin baara min kelen filɛ bɛɛ b'a dɔn ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn nin man di an ka finitigilakaw ye olu minnu ko k'u sɔnna saya ma k'anw ka balo nin t'u fɛ ko ye mɛ ala b'a yɛrɛ sago la kɛlɛ fɛnɛ n'a kɛcogo don k'a yira aw la fɛnɛ k'a fɔ nin siripirisi sugu tɛ ban kɛlɛ kɔnɔ surtout anw bɛ kɛlɛ min na nin ye an ɲɛ bɛ minnu na an n'olu tɛ dɛ ko dɛmɛbaga ɲuman sɛmɛyɔrɔ ɲuman u bɛ sanfɛ yiri tigɛli nɔgɔya ninnu ka se ka ni ɲɔgɔn baara kɛ bɛɛ b'a dɔn k'u kɔkɔrɔla donnen don tubabuw fɛ sinon an ye kɛlɛkɛminɛnw san bɛɛ b'a dɔn ko an ka denmisɛnninw sisan nɔ u fanga u ni bɛ kɛlɛ kan u ni bɛ fasoko kan ka d'a kan hali recrutement kɛyɔrɔ la ko fɔlɔ mɔgɔ 500 de tun bɛ taa mɛ sisan mɔgɔ 1500 bɛ taa o b'a yira ko denmisɛnninw ni bɛ faso kan mɛ fɛn min kan ka tiɲɛ o tɛ ɲɛ fɛn min kan ka ɲɛ o tɛ tiɲɛ bɛɛ n'i ta don saya ye labuda wala sika ye ni min ka don sera dun u bɛ taa n'i taama ɲɔgɔn wulila i bɛ wuli ala ka n'an taama ɲɔgɔn wuli ala ka ni saya cɛ janya mɛ ala k'an k'i saya ma o tɛ yen ala yɛrɛ y'a kali k'ale ka ni o ni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko u b'a essayer ka finitigilakaw jalaki k'a fɔ aw ye yan dɔrɔn a dabɔra o de kama nin tiɲɛni de k'a bɛ labɛn u fɛ a dabɔra de n'a kɛra ka tulu fili tasuma la an k'an ɲɛsin finitigilakaw ma an k'u nini an ka ko caman k'u la mɛ ne fɛ ko to yen an k'a bila an kunna k'a fɔ nin tiɲɛni in kɛra bi finitigilakaw an bɛ k'u jalaki mɛ u ye ɲuman caman kɛ ala ma di ɲuman tɛ kɛ don o don ko ten ko ni mɔgɔ bɛ segin a ka juguman de ka ca n'a ka ɲuman ye mɛ n'i ye hɔrɔn ye i bɛ jɛ juguman 100 kɔ ɲuman 1 pe kama o ye hɔrɔnya tamasire donc k'a yira k'a fɔ u fɛ ko tɛ nin ye nin kɛra ala ka kiti ye nin kɛra ninnu da kan ye bɛɛ n'i da kan bɛɛ n'i ta kan mɔgɔ tɛ taa i ka don kɔ donc k'a fɔ bangasikaw ye an miiri b'u la an hakili b'u la an bɛ hamu la n'i y'a ye ne tɛ girin ka don information ninnu na parce que information ninnu caman de bɛ fɔ min tɛ tiɲɛ ye u ye yɔrɔ caman fɔ ko fagaliw kɛra yen an nana vocal sɔrɔ k'a fɔ yenkaw yɛrɛ wulila ko k'olu ma foyi ye ko fagali ma k'olu fɛ yen tiɲɛ kɔni don hali ni su kelen bɔra hali mɔgɔ kelen pe ka bɔ i la a man di ye mɛ olu nana su 30 wɛrɛw fara kan mɛ an b'olu dɔn minnu bɛ tubabu ka baara la o y'olu ye donc k'a fɔ u taara ka minnu to ala k'u laminɛ ala k'u sɔn sabali la ala k'u sɔn limaniya la ni n bɔra yen CNT ko in don mɔgɔ dɔw ko ne bɛ n sigi ko ka kuma ne tɛ mali la nka papiye min bɛ mali la u bɛ ɲinɛ min kɔ diɲɛ de bilalen bɛ ɲɔgɔn na papiye n'a bɔra mali la bi i b'a sɔrɔ o ye kelen ne tɛ mali la mɛ ala ye buku min bɛ mali la dɛ ala ye buku min bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka fɔ CNT kɔfɛ n'a bɛ k'a fɔ CNT sigilen ɲɛna a ye CNT mɔgɔ kelen jumɛn bɔlen k'a fɔ ala ye buku min ye nin min fɔ nkalon don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ tɛ bɔ n ko nkalon de bɛ ascenseur ta tiɲɛ bɛ taa escalier fɛ a bɛ taa nkalon bɛ taa tiɲɛ jɔlen sɔrɔ a ɲɛ o de kama ka bɔ ka kule ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ o ka nɔgɔn kojugu mɛ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de bɛ laban ala tɔgɔ de ye tiɲɛ ala yɛrɛ dɛmɛlen bɛ tiɲɛtigi fɛ u ma se ka bɔ dɛ ne bɔra kunun n ye fɛn min fɔ n ma mɔgɔ ye k'a contraire fɔ dɛ kabini kunun an b'u mankan sumayalen i Nusaru i Amadu Mayiga u bɛ panpan na i ko tinɛni i y'u ye kunun u tɛ bɔ parce que kuma de sera tiɲɛ ma ni ko sera wala dani ma kuma banna koyi u tɛ se ka bɔ u bɛna bɔ ka mun fɔ u bɔ ka fu fɔ sinon u ye panpanli caman kɛ dɛ sokɛli ye mɔgɔ 4 ni sokɛli ye mɔgɔ 4 ni mɔgɔ 4 dira o de bɛ fɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko ayi ko mɔgɔ 4 de bɛna président choisi ala ye beaucoup min y'a jɛlen fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ papier de bɔra n'i y'a ye u ye
Maliki Diao ni ene koko janfa modo me se ka kan bituguni janfa modo aye isa ikasa ka kuma tika damuna ikasa mai gara ya ka kuma tika damuna parce que uye fe munun sama ka bo fe nkono de comme lutara ka ta ke ORTM koy ikasa kumino minu fo ni telebino fo jien ko mere comme ça pour bagani mun bu bolo tina sin soro de kuma tika woro yodi ka fa we malien du kuma ma tika de woro la de kuma tika da de malien du ka kuma cinye du ko la ulu tara folo ORTM na kata ni femi ke directi amanka ke sariato yi folo comme maliki jaw ko be ici atina ko nuyo fene ici sariato yi ko fla o de be bon ni aforo ko ministre ka passer sans do ministre do interpeller ko do la no ko taka to nye folike o de be loi la o be bo ORTM la jie be bay kele flana no be fe ka mentionner sans surta ministre kama ka vote comme bini gain ola obela jele miseka obebo tele la direct la bebo yi mais uluka ni ko in kata bo tele la loi te sariate muna utara bo tele wa utara bo tele la gouvernement ta kalamade muna utara bo tele la parce que utika kuma en malien fo ubeka kuma munu fe nu munu bolo be nyoko bolo de uluka seka yeka fo ka borate la jien moko ka yi to abuka konta uluka tekerefo ne be ngapuma fo nete musala ke ngapuma lo ka kila ka kuma je ya katimo beka kube janfala e bodon kabli ala e jienda ni janfa te ni siki ka kuma te assemblée mu me bela jele votera ni loi ni loi mina nu ya ira ka fo ko ni bina do ko era la ibi signé folo ika danfena ala la oui on te be chrétien be ale mo mun dalin ta ko la ko bolu be ya ira la di ku idame femine ki kalola on se kan kali ala silamo bu kali ala la chrétien mu se ko kali ka kali to la ni e politique ba kala ka kali to la kaire ka fiti jamana janfa uyo samaka bwa kono kofe mogo ngala nyini uyo samaka bwa kono nunu ye fen chaman badi samaka bwa kono donc au vote to assemblée tiena muso demiseni moko koroba be votera la ula ka donga foko mali janfara de ka donga foko mali yo nyuka sigi minke no e assisi ka benka minke o make wari ko make mogo yuka u fanga min bla ku ka bara min bla katake ko bedon kulu be malien do ngabara la ka soro ka voter au contrôle la ka soro mo ma voter uli o ma ulu ka mo si représenter mo kele ma voter ko ka ta u représenter mais jama jera ka la yini ko yo che ko fli ko fe ni tigera ni dara mo chama nan tigera bela mo ni fi ibi ke fen fe ibi ke wori fe mo kana ke alamadin jonye ke alaka joinsa ibe lafiya pa be ja ma flambo fo ya baka siriki fomba ani watara ani mim to ka kenyon fe atoko bora ngono ma jamie watara ulu fla de mason kani voter ay tekere fuku nyodi fo ni mo nyman bana jena teke dongodo jien rebeba kayra la malidi malien de na ba bolo turu mo ka na ba do ngafo mo min taw janfa nu taw labla awani chef la do de bakar siriki fomba ani watara no lute au dele me mamala yu bla ko bela ko bla france mina kono abebe WG la a bela jelinye jama malien de janfa parce que ni ye malien de ngala ini sama kabo gafe kono c'est que iye malien de janfadi ka kila ka to ko datugu okumati fo ikasa bina kuma ka kuma bla male o benala de uni maliki jawo yo krefe téléphone de tinyo ma ambeka voter anga keta be votera pourquoi parce que utaro de kankan ku beta domi yu bolo de ko na ku te maliki jawo janfa donc on be ka sali ka nyeshi alama ulubala ka sali ku nyeshi maliki jawo ma ay kuma isade ni ne ko janfa ni ne ko ngoni ni sente machingo malibeti aya yoroi ukaboko ne kuma mi fo dawra ka boka foko ay ko ne votera contrôle tise ka bo donc kuma grine ukadi namarato yo kuma grindam ne sa ala yu son jeune dawla mali yere malu ya limeni jeune mununi no yi Amadou Maïga no yi Nusari ma Amadou Maïga ne man dana ya so ne to la mene to ka mala me depuis dongelen taro ka débat dola ka ta so ra keme ku ka quartier demiseni belabo ni ko sera to ko nyinima ka se jamu nyinima ko jia bana ulu siglimbe émission ke orola aya fulu tato esa ningo i doron abete kerefo na onu foro doro ko Amadou Maïga tu ala parole wara kuma teme fo journaliste ba ula jo ko memi fawye aya u jo na ankela abete kerefo akun amake jimi foro esa tekerefo nku malikote de tekerefo nku kabline ayi Amadou Maïga takeroyi nta lamente kala tura ka kuma ka mo ta ka kuma la parce que ne me mo la me de ni ndana ya wara so o fene borasa shokel yake manipula au nyoko manipulateur be na una ka manipulateur ya to
aw ye fɛn minnu sama ka bɔ nin loi in kɔnɔ mun an t'aw sigi k'o fɔ a ka plateau kan u t'o fɔ wa u tɛ fɛ mɔgɔ da de ka mɔgɔ kuma la wa mɔgɔ si ma se ka bili k'u fɔ bi ka bɔ k'a fɔ ko kuma min fɔra ko in nkalon u tɛ se loi 92 u y'a bɛɛ di sama ka bɔ la hali k'i kali ka fɔ i tɛ jamana janfa u y'a sama ka bɔ loi in kɔnɔ ne t'a dɔn olu bɛ loi in fɛ cogoya min na tubabu b'a fɛ cogo min na parce que n'a kɛra anw ka fɔlen tubabu sen bɔ maliko la olu dun ye tubabu ka jɔnw de ye ni tubabu tɛ u tɛ fiɲɛ minɛ ka bila ni tubabu tɛ u tɛ fanga sɔrɔ koyi donc tubabu ka to mali kɔnɔ nin cogoya la an tɛ se k'an dabɔ nin kuma la ka ɲinɛ yɛrɛ ne yɛrɛ tigɛra mɔgɔw la maliyɛndenw ka sɔn embargo kalo 5 mali bi b'a kɔnɔ commerçants ka jɛ u ka sɔrɔ da kɔ maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ muɲu k'an ka sabali ko mali bɛna jɔ o mali jɔ min to o mali jɔtɔ senkɔrɔma 2 cɛ o ye CNT mɔgɔ ma voté mɔgɔ minnu ye mɔgɔ t'u na cogo dɔn k'u dama taara ɲɔgɔn ye ko ne kana ne kɔni t'a fɔ ko 80 hali i ka du kɔnɔ n'i ka du kojugu kɛbaga cayara ka tɛmɛ ɲuman kan a bɛ fɔ ko nin du in tiɲɛna kuma tɛ jamana ma sinon ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ fɛn fɔ 91 bɛɛ ma ɲuman b'a la ATT sara kabili ala ye ATT da fo ka taa sa ka saya ma n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n t'a dɔn n tɛ ala kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔn ni mɔgɔ min bɛ se k'o contraire fɔ tigi ka bɔ ne bɛ n ka kuma fɔ jɛlenya de kan mais ATT ye min kɛ faso ye a sumayalen don ni si ma ATT ka saya la ne kɛra ka ɲamakala di avocat bɛ hali sini a ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ n bɔra k'a fɔ o b'a yira mɔgɔ bɛ sa i tɔgɔ tɛ sa jɔnni yɛrɛ 91 jɔnni nana n'a ye Mamadu Tumani Ture nana n'a ye ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ bɔ ka Amadu Tumani tanu ka tila k'a fɔ ko ɲuman ma kɛ 91 kɔnɔ mais ni ko o ko juguman cayara n'a ɲuman ye i b'i sinsin juguman in de kan parce que juguman kɛbaga de cayara 91 kɔnɔ yɛrɛ feerela yɛrɛ ɲininaw u bɛ kɛ ministre ye u bɛ tila k'u musow k'a ye an b'a bɛɛ yan jamana ciru quoi ne bɔra bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw tun b'a fɔ ne ma yan ko Sumayila ala ka hinɛ kɛ u 2 bɛɛ la bi Sumayila ni ATT bɛɛ la u b'a fɔ ne ma ko ne ye Sumayila Sise ka porte parole ne yɛrɛ sɔn n'o ma munna ka bala ka Sumayila da k'a ta ka bɔ la fo ka sa ka saya ma ne ma deli ka alo f'a ye n'a sɔrɔ n y'a ka dɔrɔmɛ 10 dun n ka se ka ma jahanama kɔnɔ ne t'o o mɔgɔ ye mais ne bɛ n faso de fɛ Sumayila ye maquette min dilan k'a bɛ taa ko ka taa o kɛ Kulikoro 2e capitale ne ye n cɛsiri n se bɛ maa o maa la ne kɛra Sumayila ka délégués bɛɛ yan k'a ka présidentu bɛɛ vote do ka carnet bɛɛ annulé français yan diɲɛ kulo bɛ na n bɛ ka min fɔ ka mɔgɔw ka nson bɛɛ yira yan ka sɔrɔ n tɛ Sumayila dɔn t'a fɛ mɔgɔ dɔn ma dɔrɔn mɛ min fɛ n'a ma deli ka kuma ma bɛn foyi la n y'o kɛ mun na n faso n'a kun sera ka sigi o don ka se ka 2e capitale jɔ a tun bɛ Mali bɔ bolo la ne ka Mali ko y'o de bon n bɛ Choguel nɔfɛ o condition dɔ de la bi ɲɛ b'a la sira min kan an bɛ sira min kan ni taa fan ta la ni denmisɛnninw min ka sa ji la n'an y'an ka danaya da Choguel kan ka dɛmɛ a bɛ se ka caman ba b'o la ale mana bila yɔrɔ min ka taa n'ala y'an kunnadiya ka mɔgɔ ɲɛnama don an garisɛgɛ la ko bɛ taa ɲɛfɛ ne ka Choguel ko filɛ nin wa ne bɛ tugu mɔgɔ kɔ sans condition mɔgɔ tɛ se ka ne san ne ye min balo t'o balo bilen ne balo tɛ mɔgɔ bolo ne ma waso foyi tɛ ne bolo ne ye musonin fantan de ye mais ne bɛ min dun o bɛ ne bolo donc ne tɛ n ka hɔrɔnya ka gɛlɛn ne ma ne t'o falen diɲɛ fɛn foyi la n'a ye min diya i b'a faamu i ka faamu cogoya la anw bɛ ka min fɔ n'u ko ko nkalon don u bɛ Mali la dɛ u tɛ bɔ u ka n'u sigi u k'a nkalontigiya ka taa bɔ télé la kɔni ka faransi la kontan ka sɔrɔ ni gouvernement ma bɛn a la loi ma fɔ foyi ma fɔ mais ne bɛ min fɔ Asimi ye ka min fɔ Choguel ye nin yɔrɔ in na a ye n ka vocalise sɛbɛkɔrɔ partager a k'aw sigi ko ni ɲɔgɔn caman bɛ k'aw la CNT la n tɛ fila ya tubabu ko y a jamais 203 a sabanan bɛ sira la ka na parce que ka d'a kan firiyatɔ 9 so kelen kɔnɔ ala tɔgɔ ɲuman tɛ foyi ka d'a kan aw bɛ taa n'a ka yɔrɔ ye min aw Choguel dɛmɛbaga foyi tɛ minnu y'u bolo da kuranɛ la ka don olu de bɛ olu bɛ don kuma min minnu y'olu ta ka na n'olu ye n'o ye Mukutari Wanu ni Bandawu ye ani Maliki Jaw olu sago de bɛ kɛ wa a kun fɔra fɛnɛ ko dɔ bɛna fara au moins CNT kan n'o kun sera ka don ni janfa in depuis an ma waleya a kun bɛ ɲɛdɔn Choguel M5 ka représentant foyi tɛ CNT kɔnɔ minnu taara k'u ye M5 ye olu ye janfa kɛ bɛɛ b'u ta cogoya dɔn u taara kabili o wagati la donc M5 représenté hali n'u taara ni papier wɛrɛ ye ni mankan kelen don ni janfa kelen don tubabu bɛ tɛgɛrɛ fɔ juguw bɛ yɛlɛ niw bɛ kasi donc u bɛ fɛn o fɛn kɛ min kan ka fara CNT kan o k'o fara o kan sinon CNT min bɛ yen nɔ i bɛ ka tile CNT don dɛ hali n'a fɔra ko loi bɛ ta k'u k'a voter i bɛ ka tile la ni loi tun bɛ ta ka voter u tun bɛ 100 000 min demander ni CNT in tɛ député u tɛ conseiller de don maa ma voter u ye u fana b'o 100 000 demander in de la ne tɛ foyi dogo koyi ne bɛ bɔ k'u sɔgɔ kala la dɔwɛrɛ tɛ k'u ka gɔni u tɛ dɛ n'u yɛrɛ mara sini maliyɛnw ko cogo min n'u y'a kɛ ten ne bɛ tila ka bɔ ka tɛgɛrɛ fo mais n'u m'a kɛ ten CNT mɔgɔ 100 ni kɔ a y'a bila u kunna ko maa 2 de bɛ yen min bɛ maliyɛnw ka côté la Bakari Sidiki Fɔnba ani Watara 1.2 tɛrɛ parce que olu de ma sɔn ka maliyɛnw kumakan janfa
uma songa voter malien kuma kan contrôle a to voter a beyere firila yere nyina double fasi faransi mo ko se ki dugo wakati kunguru mo ko se ki dugo wakati be wa mo ko ka bliya kila ki yelente de yelendo mo ko bi yeki twendi donc kaira aula ka fo ni sente tanga nini siki make ni sente nka aka usiki ko ni nyon chama meke ni sente mbe mo munu nyu ta kano bulu ka barla wa lube france de ka barla wa bebe france ka barla note sente tara ka ta femi boteli la gouvernement ta kalama loi fo ma foka ka boteli la ataro kulu be ka ube ka ira mo do la ka fa ma ko barla ko kone kanu fo ne bo fo nkunte chi ndate fara wa ami nun sar ka maintenant de la ko be ba nun sar fmi depuis nun sar be m5 kono abe musa jawara ka espion la ani france abe mi me ya bito la kali nulu nana ka foko ante fe karsa amesra karsa ya bini ko ti ko ni nga kele lola uba do meka mi fo m5 yera wolo ba do ne meka mi fo donc faut ka jiye wili ko karsa jogo kunye ni ka ya bla jogo te mo ko jogo yi jayi ni ya foko ni ya bla ko kono mena ni ma sekere abi sekere donc malende na me wili ka njo nga wili ka joke sente infle bolo min kaniye ate malika bolo kane abe france ka bolo ka wa odale me mo la ko activiste de ko ni do abe u janfa abe votera ka akuma ka munu fora ko ka abe sama ka ba ko na be ya voter ne wode be ne fe ko fawi o mana asimi ni cluben na dien ko no ni loi intiteme na malibi ci fly ne bora kuma la wa vocal mo ko partage la men yoro ni fara kan quoi comme ko mo nani ko shegal de bina mo nani taw mo nani be na candidat choisi galon tige min kadui mo kuma girne ngar na marato mo nani min tara o mo nani de kumina mo woro bla nyogo suganti mo mun kan kana candidat choisi afra ko candidat be choisi ni critère défini o critère défini be kla ka do mo ma ni ma so critère ko tige candidat mo to fo mo goyde shegal ko ka mo nani ta o mo nani nga président ka haram shegal ka mo nani te président to ko tali président ko kumala ulu kumina mo woro suganti kana président ke wa président kumeke candidature kume poser ni critère udi mais aya foko ka boka foko no ngalo o kuma kala yali CNT kono ngom mo mi tarani ikasa nunu kuma ko non tekele ke koy président suganti te foite na fara ko gouvernement bere kunga na mo nani shegal kilite no kara problème ye shegal ka mo nani anjera aya fara asimu nga mo wolonfla choisi ne bolo ni mo mbe mali jokola ni mo mbe mali jokola e kumbe soma o ma soma ko kuto shila comme ulu ko ni france d'accord la ka ba france ko chokel kata ulu be chokel pousser di fa ka bo ou ben ninke ka fembe rejeter comme ça avec décourager avec démissionner ou ka saria fle ou ka haklina fle ou ko no sur ke meka ORTM nyeshi werema ka loi be violé a contrôlité abada wetem katani filmi gouvernement ta kalama président ta kalama ni am CNT kolode abe chika bandala jamfa mo ko kelenga nyon soro kube faso jamfa au bese au mo ko kemate mo ko kemen bidru babu se ga mo million fla jamfa ou bien au hakla ka au hakli se ga nyekati me mo million muganka ame nyona ni ko ina ye fenfe dabri ambada ila iboke munun ko de ko abita aya fokuka boko ne ni fokuka boko ni ngalu ko na soro ma fu ye CNT ko na ko shekel ka mo na ko bana ko ka fara asimtaka kuka boko fo utubako fo mo nani udundo na sesane udona ku question wamba nyini activiste bepe ka nyini journaliste bepe ay fogal ka kolongolo nous sera mama ka plateau ka une question posée ku qu'est-ce que ma fouille comme ko shekel ka mo nani nga fara asim ku shekel to be ka bala uko kutola banam nani fagali ka mo be kana yadi obetani yedi donc fo ku ngani ko inge scandale di kani boko kan jebe kani wa awya wera de bira diana parce que kuma chiete se ka du chiede ni u banoma kuto sila shogeli ye mo nandi shogeli ka kumna malendo ayo hakli dayele nunu au jamfa mo di fleni mais min fa simini shogeli mo mun tunganga frasuente ka aya mo choisi ka dusino na otra ni dossier keme ni me france ka balo ba keme be rejeté ka klaka francis sa ko na loi ta ka do akono ko ka sigi ibe ka loi ka on ka kongo munyu ka son embargo ma ka son jefema est ce que nous ne mal de nyoni ko nu joku ya activité ku ni ne mo ko kono ne lete mo shi pardon de faso ko ina na ma jo clinique ma jo clinique na kera yuruku ne be tanga sara fu itala aka mba ya partage